बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज इमरजेंसी के नाम। जी हाँ, लगता है इमरजेंसी हुई है। 13 फरवरी की सुबह है पाकिस्तान में और अभी तक समझ नहीं आ रहा कि दुनिया का पांचवा बड़ा मुल्क कौन चलाएगा, क्योंकि जो हार गए हैं वो मुल्क चलाना चाह रहे हैं, जो उन्हें डेफिनेटली नहीं मौका मिलेगा, और जो जीत गए हैं वो जेल में हैं। यही शायद पाकिस्तान का कनंड्रम है, पाकिस्तान का डायलेमा है, पाकिस्तान का अलमिया है। पीएमएल नून अकेली खड़ी हुई है, टॉक्सिक हो गई है, बल्कि एक ऐसी पोजीशन में आ गई है कि अब विक्टिम बनना शुरू हो गई है और फौज को ब्लेम करना उसने शुरू कर दिया है कि फौज ने उसको बैलेंसिंग के चक्कर में हरा दिया है। हम इस स्टोरी पे बात करेंगे, साथ साथ पीपीपी जो कल तक पीएमएल नून से रिश्तेदारी की मीटिंग्स कर रही थी, आज पीपीपी ने मुंह मोड़ लिया है और कहा है कि वो अब इमरान खान के पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंस से कांटेक्ट करेगी। क्या एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बन सकती है पीपीपी और पीटीआई की? इस पे भी बात करेंगे। साथ साथ पीटीआई से सिर्फ पीपीपी वाले कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे। इमरान खान के पास रिपोर्ट्स आई हैं कि इमरान खान के पास फौज ने एक टॉप ऑफिसर भेजा है। ये ऑफिसर कौन है, जिसने इमरान खान को क्या ऑफर किया, और फौज इमरान खान से बात क्यों करना चाह रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है क्योंकि फौज अंडर प्रेशर है, इंटरनली भी और बाहर से भी, बैरून मुल्क से भी। ये आज हमारा शो है। शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। हमारा जो मेन पेज पे जो हमारी मेंबरशिप ऑप्शंस हैं उनको चेकआउट करें। वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड योर पेट्रनेज। दैट्स व्हाट इंडिपेंडेंट मीडिया इज ऑल अबाउट। इट्स अबाउट यू। ओके जी, शुरू करते हैं। पहले तो सियासी तौर पे हमने एक नाम रखा था रिसेंटली। जो लोग कह रहे थे कि पीडीएम 2 है, उसको मैंने मुस्तरद कर दिया। पीडीएम 2 पीडीएम 1 से ज्यादा बोरिंग होता नाम, तो इसलिए मैंने जो ये मुत्तहिदा का और पीपीपी का और जो पीएमएल नून की जो ये रिश्तेदारियों की जो मीटिंग चल रही थी, इसका नाम मैंने रखा था आर्मी डाकू चोर अलायंस। मतलब ए फॉर आर्मी इन बलोचिस्तान, क्योंकि वो चलाएंगे, डी फॉर डाकू इन सिंध, एंड सी फॉर चोर इन पंजाब। और अगर इसमें मुत्तहिदा भी शामिल हो जाए तो ये एबीसीडी हो जाएगी, मतलब बदमाश जो हैं मुत्तहिदा वाले, तो एबीसीडी, आर्मी बदमाश चोर डाकू अलायंस। तो ये तो ऑब्वियसली लग रहा है कि नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा, इस पे हम सिर्फ और सिर्फ पीएमएल नून के लैक ऑफ मैंडेट को ब्लेम कर सकते हैं। कोई इस बेबी को ये जो दिया जा रहा है कि भाई ये लो बना लो अलायंस, कोई इस बेबी को पकड़ना नहीं चाह रहा, इस बच्चे को कोई गोद नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि इस बच्चे की जो माँ है और बाप है, मतलब पीएमएल नून और फौज, वो टॉक्सिक हैं। दोनों इस वक्त टॉक्सिक हुए हैं और दोनों अब एक दूसरे पर पै गए हैं। पहले तो हम बात करते हैं पीएमएल नून की। पीएमएल नून के लीडर जावेद लतीफ ने ये अनाउंस किया है काशिफ अब्बासी के शो पे कि बैलेंसिंग के चक्कर में उनकी पार्टी को हरवा दिया गया। जी हाँ, बैलेंसिंग के चक्कर में उनकी पार्टी को हरवा दिया गया। इसका क्विकली एक उन्हीं के अल्फाज सुनते हैं और फिर इस पे आगे चलते हैं। ये नतीजा इसने कितना आपको हैरान किया कि मुस्लिम लीग नून की सीटें इस हद तक कम निकली? काशिफ, शुक्रिया। जहां तक वजह है वो तो आगे चल के बहुत से मौके आएंगे, आपको भी देखने को चीजें मिलेंगी। मैं कहूंगा, कोई और कहेगा जमात का, कोई दूसरी जमात का कोई और दलील पेश करेगा। मगर बदकिस्मती है, ये बैलेंस करने का जो तरीका है या दलील है, ये किसी तौर पर किसी इदारे के लिए भी मुनासिब नहीं है, रियासत के लिए मुनासिब भी नहीं है। और दूसरा, ये बात बैलेंस है करने से क्या मुराद है? अब काशिफ छोड़ें। काशिफ छोड़ें, ओके। ये वही पार्टी है जो साडी गल हो गई है वाली पार्टी है। और किससे गल कर रहे थे, अभी मैं आपको बताता हूं कि वो जो जिसे वो गल कर रहे थे वो किससे गल कर रहे हैं। तो ये तो इनकी हालत हो गई है, क्योंकि ये 4 दिन इनको एम्बैरेसमेंट हुई है। पहले दिन ये अपनी निहारियां छोड़ के, विक्ट्री स्पीच छोड़ के चले गए घर जल्दी सोने 8 तारीख को। 9 तारीख को इन्होंने एक खोखली विक्ट्री स्पीच की है, उस पर इन्हें और गालियां पड़ी हैं कि 50 सीटें आपकी जेब में और आपने विक्ट्री स्पीच की है। और तीसरे और चौथे दिन
पहले मुत्तहिदा मुकर गई और फिर पीपीपी के पास ये रिश्ता लेके गए लड़के वालों के पास और उन्होंने जहेज में हर चीज मांग ली जो इनके पास नहीं है. सो द पीएमएल नून इज टॉक्सिक. मगर साथ साथ पीपीपी बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन में आ गया है. पीपीपी ने कल रात अपना इजलास किया और फिर दूसरे दिन भी अपना इजलास कंटिन्यू रख रहा है. रिपोर्टर्स को उन्होंने बड़ा वेट करवाया सर्दी में, मगर ज्यादा कुछ नहीं बोला. पीपीपी बड़ा क्लोज खेल रहा है. ये जो कार्ड गेम है, जो ताश का गेम है, अपने पत्ते बड़े करीब रख रहा है, अपने किसी को दिखा नहीं रहा. मगर बॉटम लाइन ये है कि पीपीपी ने कहा है कि वो तैयार हैं दूसरी पार्टीज से कांटेक्ट करने के लिए. दूसरी पार्टीज से तो उन्होंने ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया है. पीएमएल नून की बात हो रही है ना. नहीं, इन्होंने कहा है कि ये इमरान खान के जो लेड कैंडिडेट्स हैं, पीटीआई बैक कैंडिडेट्स हैं, उनसे कांटेक्ट ग्रुप बनाने जा रहे हैं. जो कमेटी है वो तश्कील दी जा रही है. उसके नाम अभी तक पूरे नहीं हुए, बट ये अनाउंसमेंट हो गई है. साथ साथ पीपीपी ने एक एंटी रिगिंग जो है बयानिया भी बनाया है कि हम भी रिगिंग के खिलाफ हैं. हम भी समझते हैं कि लोगों का हक, लोगों का मैंडेट मारा गया है. और इस तरह पीपीपी और पीटीआई शायद एक पेज पे आ गए हैं रिगिंग के खिलाफ. अब मैं एक चीज याद दिलाता चलूं कि ये अभी नहीं हुआ. ये पीपीपी ने पहले दिन ही थ्रू बिलावल भुट्टो जरदारी एक ट्वीट आई थी. ये ट्वीट लोग भूल गए हैं, मगर मैंने अपने एक शो में इलेक्शन वाले दिन ही मैंने मेंशन किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बड़ी जबरदस्त ट्वीट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक तो हम खुश हैं, मुबारक हो, मगर हम उन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जिनसे हम इन कांटेक्ट हैं, हम इनकरेज उन्हें करते आ रहे हैं. ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट थी. ज्यादा लोगों ने उन दिनों में, वो जो पहले कुछ घंटे थे, किसी ने नोटिस नहीं किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से कांटेक्ट में भी हैं और उन्हें इनकरेज भी कर रहे हैं. अब इस सब में जो बिलावल भुट्टो का जो पर्सपेक्टिव है वो शायद डिफरेंट है उनके वालिद साहब के पर्सपेक्टिव से. उनके वालिद साहब हमेशा जो है वो व्हीलिंग एंड डीलिंग के लिए तैयार रहते हैं, मगर लग रहा है कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी का जो पर्सपेक्टिव है वो शायद भारी है. इसलिए ये मीटिंग दूसरे दिन में चली गई और इसलिए शायद पीटीआई के साथ इन्होंने कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो करना शुरू कर दिए. नदीम अफजल चंद एक और सीनियर लीडर हैं पीपीपी के. हमेशा एक इंटरेस्टिंग उनकी टेक रही है, इंटरेस्टिंग उनका बयानिया रहा है. उन्होंने तो क्लियरली कह दिया है कि जिन लोगों का मैंडेट है उनसे बात करनी चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमें सुनना पड़ेगा. मेरे ख्याल में जो जेन्युइन मैंडेट है, जिसने अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है, उनके साथ हमें बैठना चाहिए. इस सब का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? पहले तो इसका मतलब है कि जो आर्मी डाकू चोर अलायंस, जो आर्मी वाले बेचारे और चोर बनाना चाह रहे थे डाकुओं के साथ, डाकुओं को शायद शर्म आ गई है. डाकू रियलाइज कर गए हैं कि ना आर्मी का मैंडेट है और ना चोरों का मैंडेट है. मतलब पीपीपी रियलाइज कर गई है कि ना फौज का कोई इस वक्त क्रेडिबिलिटी रही है. फौज ने ये इलेक्शंस मकअप किए हैं रिगिंग करके. और पीएमएल नून तो टॉक्सिक हो गई है. पीएमएल नून सौतेली हो गई है और सौतेलों के साथ जो बर्ताव है वो नेचुरली ही बंदे का कभी शायद अच्छा नहीं होता. तो पीएमएल नून से पिवट करके अब ये जा रहे हैं और लोगों के पास जिनका शायद मैंडेट है, एंड दैट ऑब्वियसली मींस द पीटीआई. इसका एक और भी मतलब हो सकता है कि फौज खुद कोर्स करेक्शन कर रही है और फौज ने खुद देखा है कि किस किस्म का पुश बैक फ्रॉम द ग्राउंड, इंटरनेशनली, लोकली, पॉलिटिकली, किस किस्म का पुश बैक आ रहा है. तो शायद फौज ने पीपीपी को कहा कि गो अहेड, ये इनसे राइवल वालों से कम बात करो और इधर उधर निकलो. मगर इट कुड आल्सो मीन कि पीपीपी खुद भी इंडिपेंडेंस को घेरने के चक्कर में हो. पीपीपी की ये आदत रही है इन द पास्ट और आसिफ जरदारी बहुत बड़े व्हीलर एंड डीलर हैं. मगर बॉटम लाइन ये है कि जो लंबी चौड़ी मीटिंग्स हुई थी पीपीपी की, एक नहीं 2 राउंड ऑफ मीटिंग्स हुई थी पीएमएल नून के साथ, उससे पीपीपी दूर हो गई है. और यही जो इमरान का जो नैरेटिव है कि रिगिंग हुई है, कि वोट में ज्यादती हुई है, इस सब में भी पीपीपी जो है वो इमरान के साथ सेम पेज पे आ गई है. एंड नथिंग इज गोइंग पीएमएलएन's वे. पीएमएलएन ने पिछले 4 दिनों में बस एक ही चीज की है कि 2-4 लोटे इधर उधर से बेचारों ने पकड़े हैं. इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है.
So they are emerging as the net loser. फिर इंपॉर्टेंट खबर, इमरान खान के साथ एक टॉप मिलिट्री ऑफिसर की मीटिंग हुई है या नहीं हुई, इसके रूमर्स 2 दिन पहले चल उठे जब डॉक्टर मोहित पीरजादा ने इसके बारे में ट्वीट किया. उन्होंने क्लेम किया था कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जो एक 4-स्टार जनरल हैं, टेक्निकली सबसे सीनियर जनरल हैं पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में, सबसे सीनियर ऑफिसर हैं, वो मिले थे जाके इमरान खान से अडियाला जेल में. अजीब सी बात है, मुझे ये अजीब लगी थी बात, क्योंकि जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की का ये रोल नहीं है, उसका कोई सियासी रोल नहीं होता डे टू डे अफेयर्स में, ना फौज में, ना ISI में वगैरह में. तो ये फिर चैलेंज की गई ये बात. आदिल राजा जो साबिक मेजर हैं, वो उन्होंने इसको चैलेंज किया ट्विटर पे. ये चैलेंज जो है इसके बाद फिर रिट्रैक्ट कर गए. मोहित पीरजादा ने अपनी जो बात है उसे कहा कि हाँ शायद आप सही कह रहे हैं, मैं भी नहीं ये बिलीव करता. एनीवेज, अब असद तूर रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि जो CGS हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जो एक 3-स्टार ऑफिसर हैं, उनका नाम है अवैस दस्तगीर, वो मिले हैं जाके इमरान खान से. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डिफरेंशिएशन है ये इस पे मैं बिलीव कर सकता हूं, क्योंकि जो CGS होता है वो आर्मी चीफ का राइट हैंड मैन होता है. आप कह सकते हैं कि अगर आर्मी चीफ जो है वो सदर होता है अपने इदारे का, तो ये जो होता है CGS जो होता है ये चीफ एग्जीक्यूटिव होता है. अगर वो प्रेसिडेंट होता है तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव होता है. अगर वो चेयरमैन होता है तो ये CEO होता है फौज का. फौज के डे टू डे चलाता है, फौज के इंटेलिजेंस अमूर, फौज के सिक्योरिटी अमूर, फौज के ऑपरेशनल अमूर देखता है. तो अवैस दस्तगीर अकॉर्डिंग टू असद तूर मिले हैं जाके खान साहब से. फर्स्टली दिस मेक्स मोर सेंस. सेकेंडली, अगर हम असद तूर का बयानिया सुने तो वो इंटरेस्टिंग चीजें कहते हैं. पहले तो कहते हैं कि फौज ने क्या ऑफर किया. फौज ने रिलैक्सेशन ऑफर की कि आपके जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, मतलब जेल वेल से आप निकल आएंगे, फिर आपको हुकूमत बनानी दी जाएगी KP में, फिर आपको वफाक में बैठने की इजाजत दी जाएगी. ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये जो है ऑफर वो हुआ है. और फिर कि चीजों को स्टेबलाइज करने के लिए मफाहमत की तरफ हम सबको चलना पड़ेगा. अच्छा, ये बकौल असद ये जो है फौज के नंबर 2 ने, आप कह सकते हैं, क्योंकि CGS नंबर 2 होता है आर्मी चीफ का, उसने ये ऑफर किया. और अगर नंबर 2 ऑफर कर रहा है, इट मींस कि वो नंबर 1 का संदेशा लेके आया है. खान ने क्या बोला? खान ने कहा कि मुझे कोई रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए केसेस पे, मैं मुल्क नहीं छोड़ा, मैं जेल भी नहीं, मैं जेल में भी खुश हूं, मगर मेरी जो सीटें जो तुम लोगों ने चोरी की हैं, मेरी जो सीटें हैं वो वापस करो, और ये जो पार्टियां तोड़ रहे हो, जोड़ रहे हो, ये हरकतें ना करो. लेट द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स टेक इट्स कोर्स. ये खान ने बोला है. ये इसलिए शायद खान ने बोला है क्योंकि खान को पता है कि मैंडेट की पावर है उसके पास. अगर इनके पास 7.5 लाख फौजी और जवान हैं तो उसके पास जो है करोड़ों वोट्स हैं. तो ये खान के पास मैंडेट की पावर है. मगर सवाल बहुत इंटरेस्टिंग बनता है. इलेक्शन की पहली ही रात में कुछ GHQ से जो करीब कुछ एनालिस्ट्स, या जिन्हें मैं प्यार से एनालिस्ट्स कहता हूं, उन्होंने एक आइडिया फ्लोट किया था जब इमरान खान जीतने लग गया. जब यह आइडिया फ्लोट हुआ था कि एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का ये आइडिया फ्लोट हुआ था. फिर ये नहीं हुआ, क्योंकि फिर जब जीत रहा था उसके बाद फिर उसे हरवा दिया इन्होंने, तो फिर ये आइडिया फिर से फ्लोट नहीं हुआ. मगर GHQ के कुछ चेले हैं, उन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया था. अब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट होती क्या है? अल्फाज से ही समझ आती है कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट मतलब जो हर एक को, पूरी कौम को जो मुत्तहिद करे, इस किस्म की हुकूमत, हर एक साथ बैठे, ऑपोजिशन ज्यादा ना हो, हर एक सेम पेज पे हो. अब ये सेम पेज वाला जो लफ्ज है ना, ये तो मुझे बहुत डेंजरस लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब सेम पेज पे थे ये लोग, तो आपको याद है कि क्या हुआ था. सेम पेज तो इन लोगों के साथ हो ही नहीं सकता. मगर ये अब ऑफर फिर से की जा रही है स्टेबिलिटी के नाते, स्टेबिलिटी, और कि भाई मुफाहमत करो, साथ बैठ जाओ. अब सवाल बनता है कि क्या इमरान खान प्ले बॉल करेगा? विल ही प्ले बॉल विद दीज पीपल? इनके साथ कोऑपरेट करेगा, या इमरान खान कहेगा नहीं, नो वे, विल ही गो फॉर द किल? अब ये वो वाली बात है
کہ آپ کو آके امپائر بولے کہ یار لگ رہا ہے کہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور تم لوگوں کو بھی اچھی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے, مگر ایکچولی اگر ڈکلیئر کر دو تو ہر ایک گھر جلدی چلا جائے, میچ ڈرا ہو جائے گا. یہ وہ والی بات ہے. تو امپائر آپ کو کہہ رہا ہے کہ میچ ڈرا کر لیتے ہیں, مگر خان کہہ رہا ہے نہیں, یہ تمہیں نظر آ رہے ہیں بادل, مجھے نہیں نظر آ رہے, میں نے ڈکلیئر نہیں کرنی اننگ, میں نے کھیلنا ہے, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ون. یہ اب وہ والا سین ہو گیا ہے. یہ انفارمل ڈسکشنز ہیں. پی ٹی آئی نے ابھی تک, جب میں نے ڈاکٹر شہباز گل سے پرسوں یہ پوچھا تھا اس کے بارے میں, ڈاکٹر شہباز گل نیو یارک آئے ہوئے تھے, انہوں نے ڈینائی کر دیا تھا. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, اور اگر کوئی بھی نیگوسیشنز ہیں ہم جن سے ہمارا مینڈیٹ جائے تو نو وے, ہمارے پاس مینڈیٹ ہے اور ہم اس مینڈیٹ پہ کھڑے رہیں گے. ابھی تک شہباز گل اور اسد طور جو بالکل دو الگ کیریکٹر ہیں, ان دونوں کا جو پرسپیکٹو ہے وہ سیم ہے کہ عمران نے ابھی تک نو کر دیا ہے کسی بھی قسم کی نیگوسیشنز کو. مگر دس کین چینج اور دس ول چینج, یہ اب وقت ہی بتائے گا. اس کے علاوہ ویٹرنز, ایکس سروس مین, سابق فوجی, ریٹائرڈ فوجی, ان کی ایک ایسوسیشن ہے. اس ایسوسیشن کا نام ایکس سروس مین ہے. ایکس سروس مین جو ہے انہوں نے ایک ایسی چیز ڈیمانڈ کی ہے جو میں نے تو حالیہ تاریخ میں نہیں دیکھی. انہوں نے کہا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف, ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف ایئر سٹاف کو ریزائن کر دینا چاہیے. جی ہاں, یہ میں نے کم از کم پہلے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا ہے کہ یونیفارمڈ جو ہمارے اہلکار ہیں جنہوں نے یونیفارم پہنا ہوا تھا ان سے ریگنگ کروائی گئی ہے. پاکستان کی افواج کے لیے یہ ایک بے عزتی کی بات ہے, اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر اور ایون چیف آف ایئر سٹاف کو ریزائن کر دینا چاہیے. اب بیچارہ چیف آف ایئر سٹاف کا کیوں نام لیا ہے, جو ہیں ان کا اس لیے نام لیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کو گھسوایا ہے پی ایم ایل نون میں, اور اپنے بھائی کے جو سیاسی ایمبیشنز ہیں ان کو بیک کر کے ایئر فورس کو پولیٹیسائز کیا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ جو پرانے جرنیل, کرنیل, ریٹائرڈ بریگیڈیئر, کپتان, میجر, لیفٹیننٹ ہیں, اور اس میں ہر قسم کا جو ہے سابق فوجی ہوتا ہے اس آرگنائزیشن میں. اب اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے یہ تو نہیں ہو رہا کہ کسی ریٹائرڈ کرنیل جرنیل کی ٹویٹ دیکھ کے یا اس کا پریس ریلیز دیکھ کے عاصم منیر صاحب ریزائن کر دیں گے. سو obviously یہ نہیں ہوگا, مگر اس سے ایک سینیورٹی کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے فوج میں, ایک کلچر ہوتا ہے, ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. بے عزتی, آفیسر اینڈ اے جینٹلمین والا ان کا ایک کلچر ہوتا ہے. وہ جو آفیسر اینڈ اے جینٹلمین والا کلچر ہے اس پہ اب جو پرانے ہیں بابے وہ دستک دے رہے ہیں کہ بندے بان جاؤ, اور تم لوگوں نے کچھ زیادہ ہی کر دیا ہے. تو ایک تو یہ بڑی آنریفک قسم کی بات ہے کہ ان کی جو تھوڑے بہت جو ان کا اگر ضمیر رہ گیا ہے تو اس پہ دستک دی جا رہی ہے کہ کچھ کرو. اور اس کے علاوہ آن دا گراؤنڈ بھی جو ان کے علاقے ہیں جدھر سے آتے ہیں, پوٹوہار ریجن سے, چکوال, گجر خان, جیلم, ادھر سے بھی پی ٹی آئی نے جو سویپس مارے ہیں, اس سے بھی انٹرنل پولیٹیکل پریشر, جدھر سے ان کے زیادہ تر جو جوان آتے ہیں ادھر سے بھی پولیٹیکل پریشر کریٹ ہوا ہے. تو فوج کی اندرونی طور پہ بہت بے عزتی ہو رہی ہے. یہ وہ والی بات ہے کہ آپ فرض کریں کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہوں کسی اسکول میں, اور آپ آگے چلے جائیں اور ایک دن آپ کا پرنسپل ٹویٹ کرے, اس اسکول کا پرنسپل, کہ بھئی یہ جو بندہ تھا, یہ جو بندی تھی, یہ بڑا کمینہ تھا, بڑی کمینی تھی, یہ اس وقت کسی کمپنی کا سی ای او بنا ہوا ہے, مگر یہ تو چیٹ ہے اور اسے ریزائن کر دینا چاہیے. یہ وہ والی بات ہوگی. اب آپ نے اپنے پرنسپل کو یا اپنے ٹیچر کو تو بہت پہلے پیچھے چھوڑ دیا, مگر فرض کریں کہ کل وہ بیچارہ پرنسپل یا ٹیچر فیس بک پہ یہ پوسٹ لگا دے کہ بہت یہ ذلیل اس نے حرکت کی ہے, اسے ریزائن کرنا چاہیے. ایک بے عزتی کی بات ہے. انسٹیٹیوشنلی آپ لوز کرتے ہیں انٹیگریٹی, کیونکہ آپ کا جو برانڈ بنا ہے فوج کا, وہ سالوں سے ہی بنا ہے کہ ہم بڑے آنیسٹ ہیں, ہم بڑے ویل ٹرینڈ ہیں, ہمارے میں میرٹ بہت ہے, ہم جو ہے بڑی ٹریننگ کر کے آتے ہیں, اور سینیورٹی ہمیں ملتی نہیں ہے, ہم لیتے ہیں. تو یہ جو نیریٹو ہے اس کو چیلنج کیا ہے. فوجیوں کو ہی فوجی چیلنج کر سکتے ہیں اور انہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اور آج فوجیوں نے ہی ان فوجیوں کو چیلنج کیا ہے. اینڈ دس از اے ویری ویری بگ ڈیل. بے عزتی ہونا, اندرون خانہ سے بے عزتی ہونا از اے ویری بگ ڈیل. بے عزتی کی بات آئے تو دنیا کے شاید سب سے معتبر بزنس جریدے نے بھی بہت بے عزتی کی ہے. بلومبرگ نے اب ایک بار پھر
ایک زبردست کالم لکھا ہے مائر شرما نے بلومبرگ اوپینین میں. انہوں نے کہا ہے کہ فوج کی جو ٹور ہے, جو مسٹیک ہے, وہ فائنلی ختم ہو گئی ہے. عمران خان نے فوج کو ایک ہی رات میں فارغ کر دیا ہے. ایک تو یہ بلومبرگ نے ان کی کافی بے عزتی کی ہے, پھر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا, میں لگا نہیں سکا مگر اکانومسٹ نے بھی فوج کی دبا کے بے عزتی کی ہے, بلکہ ایک گالی لکھی ہے انگریزی زبان میں, یہ پولائٹ سی گالی ہے, where to put it. عمران خان نے انہیں بتا دیا ہے مینڈیٹ لے کے where to put it کہ کدھر سے یہ لے لیں یا رکھ لیں اس حساب سے. سو دس از یہ جو نازیبا زبان ہے یہ میری نہیں ہے, یہ ایکچولی اکانومسٹ کی ہے. یہ وہی اکانومسٹ ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے جنرل صاحب کہ یہ اس میں کچھ پیسے دے کے آرٹیکل چھپایا جا سکتا ہے, تو ان کے پاس ہیں پیسے, تو یہ آئی ویلکم دیم. اکانومسٹ کو پیسے بھیجیں اور چھپائیں اپنے حق میں آرٹیکل. اینی ویز یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے, میں کوئی پوائنٹ نہیں پروف کرنا چاہ رہا بے عزتی کا, مگر یہ دنیا کے شاید سب سے امپورٹنٹ 2 اکنامک بزنس فائنانس کے جریدے ہیں. یہ MBZ محمد بن زید اور ان کی اکنامک ٹیم بلومبرگ اور اکانومسٹ پڑھتے ہیں, محمد بن سلمان اور ان کی فائنانس ٹیم اکانومسٹ اور بلومبرگ پڑھتے ہیں. وہ سلیم صافی کے کالم نہیں پڑھتے جنگ اخبار میں, وہ یہ پڑھتے ہیں. اور SIFC جو انہوں نے بنایا ہوا ہے جس میں اربوں آنے ہیں, عربیوں کے اربوں آنے ہیں, وہ ان کو دیکھ کے, ان کو سمجھ کے, پاکستان کی میکرو اکنامک پولیٹیکل اکنامک سچویشن سمجھ کے وہ لوگ یہ ڈیسیجنز لیں گے. تو یہ جو انہوں نے کیا ہے 8 تاریخ کی رات کو اور 9 تاریخ کی صبح کو, یہ ان کو مہنگا پڑنے لگ گیا ہے اکنامکلی بھی. سیاسی طور پہ تو مہنگا پڑ گیا ہے, ناک تو ان کی کٹ گئی ہے, بٹ یہ اکنامکلی ہمارے بھائی لوگوں کو یہ مہنگا پڑنے لگ گیا ہے. اب تھوڑا سا موڈ چینج کرتے ہیں. حافظ صاحب جو ہیں وہ ان پہ ایک زبردست میم بنی ہے. آج ہم 4-5 میمز آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ ایک اچھے نوٹ پہ ہم اینڈ کریں. ایک تو حافظ صاحب کی میم بنی ہے, یہ ایک تو حافظ نعیم صاحب ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز سن کر اپنا جو سیٹ ہے جو انہیں غلط جتائی گئی انہوں نے واپس PTI کو دے دی. اور ایک یہ حافظ صاحب ہیں, ان دونوں کے اوپر میم بنی ہے اور لکھا گیا ہے کہ یہ حافظ یہ والا حافظ ہمیں چاہیے تھا مگر مل یہ والا حافظ ہمیں گیا. I thought this was quite interesting. اس کے علاوہ ایک ٹک ٹاک پہ ایک میم بہت وائرل ہوئی ہے, یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. آج کی تاریخ میں یہ میری فیوریٹ میم ہے, انجوائے کریں اور سمجھیں کہ جو ینگر جنریشن ہے وہ چھا گئی ہے. I mean the millennials and the Gen Zers are awesome to have produced this sort of stuff. یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. تو یہ بہت بڑا ماشاءاللہ ایک اچھا کارنامہ انجام دیا ہے ہماری افواج پاکستان نے اور ہماری انتظامیہ نے سب کو بھرپور. اور ایک اور زبردست میم یہ بھی نواز شریف کے لیے ڈیڈیکیٹڈ. جو بھی یہ لوگ پروڈکشن کر رہے ہیں زبردست ہیں, بہت ٹیلنٹ ہے. اگر پاکستان میں میموں پہ پیسے بنتے تو آج پاکستان کے جتنے بھی قرضے ہیں وہ معاف ہو جاتے. اتنی زبردست میمیں جو ہیں وہ بنی ہیں, یہ بھی دیکھیں. ہاں بھائی غریبو, آگے بریانی کھانے. پتہ نہیں کیا ضرورت تھی اڑتا تیر لینے کی, اس سے تو اچھا تھا اپوزیشن میں بیٹھ جاتے. ویسے یہ کھوتے اتنا ہنس کیوں رہے ہیں؟ لگتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ہنس لو بغیر. تو مجھے پتہ ہے تم میں سے کسی نے مجھے ووٹ نہیں دیا. کوئی نہیں, کوئی نہیں, کل سے ہی تمہاری چیخیں آسمانوں تک جائیں گی. حلف اٹھاتے ہی پہلی بات یہی کروں گا کہ خزانہ خالی ہے. عوامی خدمت مائی فوٹ. سارے ملک کے اثاثے گروی رکھے ہوئے, تمہاری خدمت کرتے رہیں گے تو خود کہاں سے کھائیں گے. ہاں لیپ ٹاپ ضرور دیں گے لیکن چھیاں والے. اور ساتھ ساتھ آف کورس جنرل باجوہ کو کیسے بھولا جا سکتا ہے. آج فوجی سرکل سے یہ میم آئی ہے, یہ جنرل باجوہ کا خطاب ہے. ذرا غور سے سنیں کہ جنرل باجوہ اس میم میں کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں تنقید پر اعتراض نہیں, تنقید کرنا آپ کا آئینی حق ہے اور آپ کو اٹھا کر ننگا کرنا ہماری ڈیوٹی کا حصہ. آج بھی فوج کے خلاف عرضہ سرائی ہو رہی ہے. ہم نے ہمیشہ درگزر سے کام لیا اور صرف لوگوں کو اٹھا کر ننگا کر کے تشدد کیا. تاریخ ہماری صبر و تحمل کی مثالیں لکھیں گی. لذیذ ہم وطنوں, پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. 3 سالوں میں میری بیوی صرف 12 بلین کے اثاثے بنا پائی ہے, جبکہ بہو بیچاری بھی صرف 3 ارب بنا پائی. پتہ نہیں اس مہنگائی میں ہمارا کیسے گزارا ہوگا. عمران خان نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا ہے.
یہ میرا آخری خطاب تھا. آج تو میں تواڈے واسطے مر گیا تو تسی میرے واسطے. امریکہ زندہ باد، بیلجیم پائندہ باد. اور آخر میں اگر آپ کو پنجابی آتی ہے، جو میں امید کرتا ہوں کم از کم اس کے لیے آتی ہے، یہ میم نہیں ہے، یہ ایکچولی ولاگ ہے محمد حنیف صاحب کا. یہ مصنف ہیں مشہور زمانہ، اور بی بی سی پہ ولاگ بھی کرتے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں. یہ ولاگ جو ہے پنجابی میں انہوں نے کیا ہے. اس ولاگ کی ویڈیو میں نہیں چلا سکتا کاپی رائٹ کے لیے، مگر آڈیو جو ہے وہ سننا ضروری ہے. اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی پنجابی آتی ہے، جو پاکستان کا نظام ہی ایسا ہے، ہر ایک کو آنی چاہیے، کیونکہ پنجابی کے بغیر تو آپ پاکستان میں کچھ نہیں ہے نا، یہی سین ہے. مگر یہ سنیں، انجوائے کریں. میں کوئی اپنا لسانی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہا. میں ایک پنجابی کی جو خوبصورتی ہے، جس طریقے سے انہوں نے چھیلا ہے اس پوری سچویشن کو، وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، تاکہ آپ لطف اٹھا سکیں کہ پاکستان میں ماشاءاللہ سے ابھی بھی کچھ شعور رکھنے والے کچھ لوگ رہ گئے ہیں. تو سنیں یہ پنجابی کا جو ان کا ولاگ ہے. ਲਓ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਚੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਘੱਟ ਹੀ ਕਦੀ ਆਇਆ. ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ. ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਡੁੱਲੀਆਂ ਕੰਪੇਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਲਸੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਨੇ. ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਚੁੰਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਵਾਮ ਵੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਈ ਲਵ ਯੂ. ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਡੂ ਯੂ ਲਵ ਮੀ. 3 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਆਖ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਚੁੰਮੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ. ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ. ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਜਿਤਵਾ ਦੇਣ. ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ. ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ. ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਰੋਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਾਂਦਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਵਿਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਝੱਸ ਵੀ ਲਈ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰਕਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਯਰਕ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਵੀ ਗਏ. ਫਿਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਦ ਤੋਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਖਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈ ਇੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਖਾਨ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ. ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਜੱਡ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਨ ਦਾ ਬੱਲਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਵੋਟ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ. ਖਾਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਇੰਝ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜੀ, ਪਿਆਲਾ, ਪਲੇਟ, ਖੋਤਾ ਗੱਡੀ, ਕਿਤੇ ਮਾਲਟਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਗਾਜਰ. ਅਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੌਮ ਏਡੀ ਵੀ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ. ਉਹਨੇ ਖਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ, ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਝਰਲੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਤੜ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਕਰੀਏ. ਖਾਨ ਆਪ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਛੱਡਿਆ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਖਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਲੂਕ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਸਖਤੀ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ. ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਲਾਇਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕੁਛੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਯਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਰੀ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ. ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ,
ایڈا ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸ ਭੱਜ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। इसी बात पे एंड करते हैं। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूरी है। मेंबरशिप ऑप्शन चेकआउट करें और अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं। आई विल टॉक टू यू सून। पाकिस्तान जिंदाबाद।